बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले वोकेबलरी वर्ड्स और उनके मानी। तो शुरू करते हैं। दाइन ब्रदर तुम्हारा भाई, दाइन ब्रदर तुम्हारा भाई। वोले उन, वोले ऑन। कोडे कोड, कोडे कोड जिसे हम पासवर्ड भी कहते हैं। आइनाइट इत्तेहाद, आइनाइट इत्तेहाद। शाल्टर खिड़की, शाल्टर खिड़की। दुआस्त उनरेख्त तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो। दुआस्त उनरेख्त तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो। दाइन ब्रदर तुम्हारा भाई, वोले ऊन। कोडे कोड, आइनाइट इत्तेहाद। यूनिटी शाल्टर खिड़की। दुआस्त उनरेख्त तुम गलत हो, दुआस्त उनरेख्त तुम गलत हो। आलेस अगर, आलेस अगर। औख बी। एस ये, एस ये। वेरडन बन जाना, वेरडन बन जाना। मुस्तकबल के लिए ये इस्तेमाल होता है। औस से, औस से। एर वो, एर वो मुज़क्कर के लिए। आलिस अगर, औख बी, एस ये। वेरडन बन जाना, औस से। एर वो मुज़क्कर के लिए, एर वो मुज़क्कर के लिए। माइनस के लिए होता है जी। मित साथ, मित साथ मेरे साथ, उसके साथ। उंड और, उंड और मैं और अली। फ़ोन से, फ़ोन से। औफ पर ऊपर, औफ पर ऊपर। फ़ोर के लिए, फ़ोर के लिए। ईस्ट है, ईस्ट है। मित साथ, उंड और। फ़ोन से, औफ पर ऊपर। फ़ोर के लिए। ईस्ट है। वो ईस्ट कहाँ है? हाट पास है, उसके पास है। हाट। दस वो, दस वो। इश सागे मैं कहता हूँ, इश सागे मैं कहता हूँ। शनेल जल्दी, तेज़ी से। शनेल जल्दी से, तेज़ी से। अगर कोई काम जल्दी से, तेज़ी से करना हो तो आपने शनेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ज़ेर बहुत, ज़ेर बहुत। ओफ्ट अक्सर, ओफ्ट अक्सर। हाट पास है, उसके पास है। एयर हाट। दस वो, दस वो। इस सागे मैं कहता हूँ, इस सागे मैं कहता हूँ। शनेल जल्दी, शनेल जल्दी। स्यार बहुत, स्यार बहुत। ओफ्ट अक्सर, ओफ्ट अक्सर। स्यार बहुत, ओफ्ट अक्सर। हाउस घर, हाउस घर जिसे इंग्लिश में भी हाउस ही कहते हैं। ऑटो गाड़ी, ऑटो गाड़ी, कार वगैरह। बुक किताब, बुक किताब। गुड अच्छा, गुड अच्छा। नोए न्या, नोए न्या। दांके शुक्रिया, दांके शुक्रिया। आपका शुक्रिया। दांके ईनन। हाउस घर, ऑटो गाड़ी, बुक किताब। गुड अच्छा, नोए न्या। दांके शुक्रिया जिसे इंग्लिश में थैंक्स कहते हैं। दांके शुक्रिया, थैंक्स। इश मुस्कैन मुझे जाना है, इश मुस्कैन मुझे जाना है। बिस्पेटर फिर मिलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बिस्पेटर। इश्को में औस मैं आया हूँ, इश्को में औस मैं आया हूँ। इश्को में औस इंडिया, इश्को में औस पाकिस्तान। मैं इंडिया से आया हूँ या मैं पाकिस्तान से आया हूँ। हेल्फन या हिल्फे मदद, हेल्फन या हिल्फे मदद, मदद करना। स्टॉपन रुकना, स्टॉप करना। स्टॉपन रुकना, स्टॉप करना। फोयर आग, फोयर आग।
Ich muss gehen مجھے جانا ہے. Bis später پھر ملتے ہیں. Ich komme aus میں آیا ہوں. Helfen یا Hilfe مدد یا مدد کرنا. Stoppen رکنا. Feuer آگ. Stoppen رکنا. Feuer آگ. Ich möchte مجھے چاہیے. Ich möchte مجھے چاہیے. Wie viel کتنا. Wie viel کتنا. Das ist so teuer یہ مہنگا ہے. Das ist so teuer یہ مہنگا ہے. Reservierung booking. Reservierung booking. Hungrig بھوک. Hungrig بھوک. Durst پیاس. Durst پیاس. Ich möchte مجھے چاہیے. Ich möchte مجھے چاہیے. Wie viel کتنا. Das ist so teuer یہ مہنگا ہے. Reservierung booking. Hungrig بھوک. Durst پیاس. Durst پیاس. Gehen جانا. Gehen جانا. Rennen یا laufen بھاگنا. Rennen یا laufen بھاگنا. Schwimmen تیراکی کرنا. Schwimmen تیراکی کرنا جسے انگلش میں سوئمنگ کہتے ہیں. Schwimmen. Essen کھانا. Essen کھانا. Trinken پینا. Trinken پینا. Sprechen بات کرنا بولنا. Sprechen بات کرنا بولنا. Gehen جانا. Rennen laufen بھاگنا. Schwimmen تیراکی کرنا. Essen کھانا. Trinken پینا. Sprechen بات کرنا بولنا. Trinken پینا. Sprechen بات کرنا بولنا. Hemd قمیض. Hemd قمیض جسے شرٹ وغیرہ کہتے ہیں انگلش میں. Jacke جیکٹ. Jacke جیکٹ سردیوں میں جو پہنی جاتی ہے. Jacke. Hose پنتلون. Hose hosen جمع کے لیے پنتلون ٹراؤزر. Shoe جوتے. Shoe جوتے انگلش میں شوز کہتے ہیں. Shoe. Mantel کوٹ. Mantel کوٹ. Hood ٹوپی. Hood ٹوپی. Hemd قمیض. Jacke جیکٹ. Hose پنتلون. Shoe جوتے. Mantel کوٹ. Hood ٹوپی. Hood ٹوپی. Wand دیوار. Wand دیوار جسے انگلش میں وال کہتے ہیں. Wand. Bedeutung اہمیت. Bedeutung اہمیت. Ende یا فائن خاتمہ انجام. Ende فائن خاتمہ یا انجام. End جسے کہتے ہیں اینڈ ہو گیا ہے. سبق کا اینڈ ہو گیا ہے. کہانی کا اینڈ ہو گیا ہے. Ende فائن. Bettlaken بیڈ شیٹ. Bettlaken بیڈ شیٹ چادر وغیرہ جسے کہتے ہیں. Bild تصویر پکچر. Bild تصویر پکچر. Gemälde پینٹنگ. Gemälde پینٹنگ. Bild تصویر. Gemälde پینٹنگ. Wand دیوار. Bedeutung اہمیت. Ende یا فائن خاتمہ انجام. End. Bettlaken بیڈ شیٹ. Bild تصویر. Gemälde پینٹنگ. Gemälde پینٹنگ. Mund منہ. Mund منہ. Viele بہت. Viele بہت. Unterschied اختلاف مختلف. Unterschied اختلاف مختلف. Sprich بات چیت. Sprich بات چیت. Kauf یا kaufen خریدنا خریداری. Kauf یا kaufen خریدنا. Alles ہر چیز سب کا سب. Alles ہر چیز سب کا سب. Mund منہ. Viele بہت. Unterschied اختلاف. Sprich بات چیت. Kauf یا kaufen خریدنا. Alles ہر چیز سارا کا سارا تمام. Alles. Wie کیسے. Wie کیسے. Null صفر زیرو.
0 0 0 verstanden समझना, verstanden समझना जानना, schminke मेकअप, form या gestalt शक्ल डिज़ाइन, form gestalt शक्ल या डिज़ाइन, raten किस्त, wie कैसे, 0 0 0 verstanden समझना, schminke मेकअप, form gestalt शक्ल डिज़ाइन, raten किस्त, कोर्स ये जर्मन कोर्स है या ये इंग्लिश का कोर्स है, कोर्स। लेट्स स्टे आखिरी, zuletzt फाइनल, vielleicht शायद, gesagt कह दिया, gesehen देख लिया, कोर्स लेट्स स्टे आखिरी, zuletzt फाइनल, vielleicht शायद, gesagt कह दिया, gesehen देख लिया, halt die Tür दरवाजे को पकड़ो, दरवाजे को थामो, halt die Tür दरवाजे को थाम लो, दरवाजे को पकड़ो, finde mich मुझे ढूंढो, wer hört zu कौन सुनता है, ich bin es leid मैं तंग आ गया हूँ, ich bin es leid मैं तंग आ गया हूँ, जिसे इंग्लिश में fed up कहते हैं, ich bin es leid, komm vor आगे आओ, davor इससे पहले, halt die Tür दरवाजे को पकड़ो, finde mich मुझे ढूंढो, wer hört zu कौन सुनता है, ich bin es leid मैं तंग आ गया हूँ, komm vor आगे आओ, davor इससे पहले, Straße सड़क, Ablehnung इनकार, Sonnenschein धूप, Zug ट्रेन, Staub धूल, Erde ज़मीन मट्टी, Mittag दोपहर, Abend शाम, Zweck या Ziel मकसद, Dienst सर्विस, Vorhang पर्दा जो दरवाजे के सामने या खिड़की के आगे लगाया जाता है उसे हम कहते हैं Vorhang पर्दा, Fehler गलती, Mittag दोपहर, Abend शाम, Zweck या Ziel मकसद, Dienst सर्विस, Vorhang पर्दा, Fehler गलती। नेक्स्ट है ब्रिले एनक, दुफ्त खुशबू, परफ्यूम भी होता है, फ्रेंड दोस्त, अगर मोइनस के लिए हो तो फ्रेंडिन होगा, सहेली, कुंडे गाक, टोयर दरवाज़ा, गेन जाना, ब्रिले एनक, दुफ्ट खुशबू, फ्रेंड दोस्त, कुंडे गाक, टोयर दरवाज़ा, गेन जाना। तो दोस्तों आज के लेसन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, auf Wiedersehen, गुड बाय।